Allergie aux protéines lait de vache. دونك هنايا غادي تجيك لا ماما مع لونفون تاعها تقول لك باللي سو الاتمون ماتيرنال لونفون كان نورمال ne présente aucun signe pathologique غير دخلت له لو لي ارتيفيسيال لي تاع لو بيبرون اللي فيه دي بروتيين لي دفاش لي ارتيفيسيال هنا لو بيبي تاعها a commencé à vomir diarrhée donc soit عنده des vomissements seuls ولا vomissements مع diarrhée c'est une réponse immunologique contre quoi contre les protéines اللي في اللي دفاش هاد لو لي دفاش فيه des protéines اللي هما لا كازيين لا بيتا لاكتوغلوبولين la plus en cause هي la bêta lactoglobuline وهذه تقسم عليها في الكسام bêta lactoglobuline عندنا الالفا lactoglobuline sérum albumin ou lactoferrine ou l'alpha lactoglobuline elle est présente aussi في le lait maternel elle est très gentille هاد protéine sur le plan clinique عندنا deux types d'APLV donc soit hypersensibilité type 1 soit hypersensibilité type 3, type 4, parce que la PLV c'est une réponse immunitaire. La réponse immunitaire soit immédiate, type 1, médiée par les IgE, type 1. On a les manifestations cliniques après 2 heures suivant la prise du lait. Donc c'est immédiat. Pour le coup, il joue les signes cliniques. Après 2 heures, il joue les signes cliniques. C'est pour type 1. Ou la PLV en médiation cellulaire type 3, type 4, les réactions immunologique غادي يكونوا retardés ولا symptomatologie تكون chronique non spécifique وين le type 1 هنا يكون عندنا le pronostic est vital et mis en jeu في la forme IgE médiée type 1 عندنا le pronostic vital est mis en jeu parce que عندنا risque de choc anaphylactique ou le pronostic il est plus favorable pour le type 3 ou 4 كي تكون عندنا réaction retardée هنا le pronostic il est plus favorable نبداو بالtype 1 هنايا في الtype 1 كما قلنا dans des manifestations aiguës, donc réaction allergique immédiate dans les 2 heures suivant la prise du lait. Le test c'est le Prague test. Dans les formes APLV géomédiennes, le Prague test est positif. Cliniquement, il y a des rhinoconjonctivites, éruptions urticariennes, toux, gêne respiratoire, douleur abdominale, vomissement, odème généralisé, collapsus, tachycardie, bradycardie, bronchospasme, odème laryngé à l'extrême, choc anaphylactique, extrême urgence. Le pronostic est mis en jeu parce qu'il y a un risque de choc anaphylactique. Normalement, les mamans, la première fois qu'ils mettent le biberon pour le bébé, tu vas mettre quelques gouttes ou tu vas 2 heures. Est-ce qu'il tolère ou là, il y a une petite réaction immunitaire. Maintenant, pour les réactions type 3 et 4, le pronostic est plus favorable. Il y a le diagnostic. Le diagnostic, le mode de révélation le plus fréquent, c'est les RGO. RGO, les pleurs, douleur abdominale. Il y a le reflux gastro-œsophagien, il pleure, douleur abdominale. Le diagnostic il est rarement révélé par une diarrhée chronique ou la malabsorption, ballonnement, cassure de la courbe pondérale. On a surtout RGO, pleurs ou douleur abdominale. وهاد لي سين كلينيك يسقسوا ليهم في الكسام حفظوا مليح لي سين كلينيك مالكو باقي دوطخ سين ما قلتهم لكمش حفظوهم يطيحوا في الكسام هذا تكون ريزومي غير ليسونسيال maintenant نهضروا على لي تيست عندنا pour le type 1 نديروا لو برايك تيست وهنا في التيب 3 et 4 نديروا le patch test le patch test il étudie les réactions retardées avant 6 mois عندنا 50% des cas positifs le patch test ou après 1 an 82% des cas positifs donc la sensibilité elle augmente avec l'âge le diagnostic positif il repose sur la triade maintenant sous les vaches, on a l'apparition des symptômes. Donc, on a des symptômes en présence de protéines les vaches. On a le lait. Le lait artificiel, on pendant 4-6 semaines. Les symptômes vont disparaître. On a le lait vache, les symptômes vont disparaître. Mais on a réintroduction des protéines les vaches. On a introduction du lait artificiel. Les symptômes vont
réapparaître. Là, on confirme le diagnostic. Là, c'est le TPO, le test de provocation orale diagnostic. Il pose, il confirme le diagnostic ou des sortes de les questions. Donc, la confirmation le diagnostic le test de provocation orale diagnostic. ولي تعرفوا باللي هاد لو تيست دو بروفوكاسيون اورال ما دخلتوش باسكو كاين تيست دو بروفوكاسيون اورال دياغنوستيك وكاين لو تيست دو بروفوكاسيون اورال d'acquisition de la tolérance. Le test de provocation oral diagnostique, il est effectué après une période d'éviction, après les 4 à 6 semaines. Donc, حنا حبس كان يشرب لي دفاش حبسنا له 4 6 semaines راحوا لي سيمبتوم عاود مور 4 6 semaines مور هاد لي 4 6 semaines نعاودو نديرو لي دفاش وهنايا غادي لي سيمبتوم فون réapparaître وهنا كونفيرمو لو دياغنوستيك. هذا لو تي بي او دياغنوستيك تيست دو بروفوكاسيون اورال دياغنوستيك. وكاين لو تي بي او d'acquisition de la tolérance. Il est effectué هنا après 6 mois. Après 6 mois la réintroduction هنا غادي تكون progressive du lait. La provocation هذه غادي test de provocation غادي يكون à l'hôpital. À l'hôpital نديرو quelques gouttes. Si ça passe bien نزيدو les gouttes 1 cc 2 cc 3 cc jusqu'à 180 cc. علاش نديرو هاد لو تيست d'acquisition de la tolérance parce que تخيلوا بلي ما نمدولهاش كاع لي دفاش غادي كيقفل باغ اكزومبل 18 ans ولا يروح ياكل لا كريم ولا لي كلاص هكا ينجم يموت غير هذاك دير une réponse immunitaire ويموت. لازم après 6 mois نديرو هاد لو تيست d'acquisition de la tolérance après 6 mois. نديرو غير بشويه quelques gouttes ونشوفوا اسكو سي سا باس بيان نزيدو لي غوت حتى 180 cc. وهاد لا دوري تاع هاد لو تيست غادي يكون 3 jours. C'est test d'acquisition de la tolérance. La durée تاعها 3 jours. Maintenant on passe pour le traitement. هنايا غادي نيفيتو لي بروتيين لاكتي. هذوك avant les 6 mois هذوك on va éviter les protéines lactées. On évite le lait, laitage, fromage, le beurre. En Algérie, même les viandes du bœuf, les veaux, تاني évitouهم بصح ce n'est pas systématique باش نيفيتو هاد les viandes parce que ما كاش الامكانيات في الجزائر. شي لو نوريسون شنمدولهم غادي تمدي له لي ريجيم هيدروليزا بوسي دي بروتيين لي دفاش اسمها درنا هيدروليز. هذا حليب فيه لي بروتيين سون هيدروليزي سموه لو اش اف. En cas d'échec تاع l'hydrolyse هنا تمدي له لو نيوكاتس لو لي d'acide aminé à base d'acide aminé سموه HA hypoallergique. هادو تحف لك الشام عقل عليهم غايه سما تمدي له هيدروليزا لو EHF و en cas d'échec تمدي لي d'acide aminé لو لي à base d'acide aminé تمديه en cas d'échec d'hydrolyse ماشي en première attention. و en cas d'anaphylaxie كيما شفنا في لو تيب 1 قلنا بلي عندنا ريسك دانافيلاكسي. هنا اون اورجونس عندنا لا تروس دورجونس تمدي l'adrénaline 0,01 mg par kilogramme par voie intramusculaire sans dépasser les 0,5 mg. غاديري l'injection في la face antéro-externe de la cuisse à renouveler tous les 10-15 minutes. En absence d'efficacité تمدي les antihistaminiques. Les corticoïdes كيما les méthylprednisolone ما عندهمش un effet immédiat. تمدي 1 à 2 mg par kilogramme par voie intraveineuse sans dépasser les 80 mg. Chez les enfants اللي عندهم crise d'asthme associée ou la bronchospasme غادي تمدي ديري nébulisation au salbutamol.